हेलो फ्रेंड्स प्रसाद एकाडेमी रे आपनको स्वागत जनाऊँची। देखंतु ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफरु सीजीएलआर 2025 रो रिक्रुटमेंट को लेके आपण मान पई गोटे इंपोर्टेंट अपडेट आछि। तो कोन रहिछि से अपडेट चलंतु डिटेल रे देखिबा। तो ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफरु पुनी सीजीएलआर 2025 रो पदवी संख्या बढ़िछि। तो आपण माने एठी देखि पारथबे कंप्लीट रो दैट इज सीरियल नंबर 38 of the table under clause 1b 2A and 2B of the advertisement is hereby deleted since it is a repetition of serial number 25। तो मु आपण मानकु এই जो କରିଜେନରମ ଆସିଛି ଏଥିରେ କଣ ଅଛି କହି ଦଉଛି। ତ ପୂର୍ବ जो ଅଫିସିଆଲ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସି କୁ ଦୁଇ ଥର ଦେଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ଯୋଉଟା କି ସିରିयल ନମ୍ବର 25 ରେ ଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ଡିଲିଟ କରିକି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର ପଦବୀ ଏଡ୍ ହେଇଛି। ତ ମୋଟ 13ଟି ପଦବୀ ଏଡ୍ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ପଦବୀ ଏଡ୍ ହେଇକି ଏବେ ମୋଟ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 1578 ହେଇଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଜିଏଲ ର ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ अपडेट। तो जो माने ऑफलाइन मॉक टेस्ट चाहते कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट चाहते ए नंबर को कांटेक्ट करके मॉक टेस्ट परचेज कर पारिबे।